प्रगति महिला संगठन आनुकूल्य पखाड़ दिवस पालित गजपति जिला सदर महकुमा पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି स्थित स्थानीय यूटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर परिसर में जातीय पखाड़ दिवस कल्पना पट्टनायक सभापतित्व में अनुष्ठित हो जाइछि। गजपति आरक्षी अधीक्षक जतीन्द्र कुमार पंडा मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिबा बेले विनोदिनी विज्ञान कॉलेज अध्यक्ष मनोज पट्टनायक, सेंचुरियन विश्वविद्यालय दुर्गा प्रसाद पाढ़ी, यूटेक कंप्यूटर सेंटर लोकनाथ मिश्र, अवसरप्राप्त बैंक मैनेजर हरिमोहन पट्टनायक, अनुष्ठान उपदेष्टा विचित्रानंद बेवर्ता, संपादिका तनुजा शतपथी प्रमुख मंचासीन थिले। विभिन्न दृष्टिकोण विचार करा जाई पखाळर चाहिदा आंचलिक स्तर विश्व दरबार रे किभଳି रुचिबोध और सम्मानित होई परिछि और पखाळ खाइले निरोगी और स्वास्थ्य भल रहे बोली वक्ता माने निज मत प्रकाश करथिले। एही दिवस उपर अतिथि माने निजर वक्तव्य रखिथिले। उत्कलीय परंपरा एवं संस्कृति रे पखाळ कंसा वास्तव रे रुचिबोध एवं एकतार एक ज्वलंत नमूना। कांदी प्रस्तुति, साग भजा और बेसर तरकारी प्रतियोगिता होइथिला। छात्री गृहिणी माने प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करी पुरस्कृत और प्रमाणपत्र ग्रहण करथिले। अनुष्ठान उपदेष्टा विचित्रानंद बेहेरा परिचालन रे एक कविता पाठ उत्सव अनुष्ठित होइथिला। शेषरे स्नेहा बेहेरा धन्यवाद अर्पण करथिले। मना विचित्रानंद बेवर्ता वरिष्ठ नागरिक तथा प्रगति महिला संगठन उपदेष्टा रही। आज जो प्रगति महिला अनुष्ठान विश्व पखाड़ दिवस पालित होचे कौन 2021 मसीह ये अनुष्ठान आरंभ ही आम पखाड़ दिवस प्रति वर्ष पालन करूँ। मार्च 20 तारिख में पखाड़र महात्म्य, पखाड़र उपकारिता, पखाड़र गोटे भाईचारा सृष्टि करुँ। पखाड़ जो भाव देह मन को सुस्थ रखे तापर गोटे भल आलोचना चक्र होता। एथे आउ गोटे आम मुख्य आकर्षण रखिलु कांजी साग भजा बेसर तरकारी प्रतियोगिता थिला। से जो मैंने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान अधिकारी करमें पुरस्कृत करूँ। विशेषकर महिला मानक और झील मानक आम प्राधान्य देचु। आज ये पखाड़ दिवस अवसर में मुख्य अतिथि भाव जतीन्द्र कुमार पंडा महोदय आरक्षी अधीक्षक मुख्य अतिथि भाव आसन अलंकृत करते। तसहित आमर विभिन्न निमंत्रित अतिथि मैंने आसी उद्बोधन देते। विशेषकर आमर जिला शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठान गजपति डाइटर पिला माने बहुत अंशग्रहण करछंती। ए अवसर में गोटे कविता पाठ उत्सव होता है। कविता पाठ उत्सव मुख्य आकर्षण थिला जे जे जहाँ जो प्रकार जो भ्यू रे बा जो दृष्टिकोण देखिले पखाड़ को ताकू से माने उपस्थापना करथिले कविता माध्यम रे। जाहो पिला माने आउ छात्र छात्री गृहिणी समस्त को नहीं जो कार्यक्रम आज होइछे सफल होइछे एवं फलप्रद भी हो पारिछे। एही भली भाबे आमे मार्च 20 तारिख को पखाड़ दिवस भाव पालन करूँ। अंतर्जातीय पखाड़ दिवस एही अवसर आउ गोटे भी मन भितर आसाला जे आमर जो घर चटिया दिवस आज द्वितीय पर्यायर तापर भी आलोचना होता। पक्षी मान सुरक्षा देवा और पक्षी मान जीवन को किभली भाव आम सुरक्षा देकरी पुणी आग भली परिवर्तन करवा संसार को से कौन उद्यम दरकार से सब जाक भी आम आलोचना होता। सर्वोपरि सब भल होता। कार्यक्रम अति मर्मस्पर्शी था। मैं प्रगति महिला संगठन संपादिका तनुजा शतपथी। पखाड़ दिवस है ओडिशार गोटे आंचलिक खाद्य। से जहाँ भी हो प्रत्येक ओडिशावासी जिते धनी होता जिते गरीब होता जिते दरिद्र होता से तार निहाती पखाड़ा रखे। से आम पखाड़ा है आम जीवन माने जहाँ हो से जदि तोराणी भात स्वास्थ्य पक्षे जदि न पड़े नहीं बोले गरम भात को से लेंबू टिके दही टिके लंका टिके देके पखाड़ खाए। किंतु पखाड़ खाइबाटा है निहाती दरकार एवं खाऊछंती मध्ये ओडिशा रे। तो विश्व आज सेड़ा पखाड़ दिवसटा आम ओडिशावासी माने पालन करुछंती। जेहेतु जगन्नाथ ही दही पखाड़ खाती से तो आम ओडिशावासी माने पखाड़ प्रति बहुत आग्रह रही। प्रगति महिला संगठन से पखाड़ दिवस को बहुत सुंदर भाव में पालित करछि। गजपति एसपी ए जोग देते मुख्य अतिथि भाव। आमर सेंचुरियन कॉलेज डेप्यूटी डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद पाढ़ी सार जोग देते। विनोदिनी कॉलेज साइंस कॉलेज प्रिंसिपल मनोज पट्टनायक सार भी जोग देते। तो से उपस्थिति में आज मीटिंग सरला, प्रतियोगिता होता, कविता पाठ उत्सव होता और पखाड़ विभिन्न आम ओडिशा जो खाद्य जाक तैयारी हुए से खाद्य खाई पिला एवं अतिथि माने बहुत आनंद दिन कटे। इंडियन ह्यूमन राइट स्टेट प्रेसिडेंट ओडिशा। ये ओडिशा का सबसे सुंदर और सौंदर्य पखाड़ दिवस। ओडिशा वासियों को इसके लिए शुभेच्छा। ये शरीर
और इम्यूनिटी के लिए बहुत सुंदर चीज़ है। इसको सभी को अपनाना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସୌଦାଗର ଝିଅ SKCG ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନନ୍ଦ ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ପ୍ରଗତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆମ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନର ଯେ ସମ୍ପାଦିକା ତନୁଜା ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଭିତରୁ ପଖାଳ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପଖାଳ ଖାଇକି ପହଳ ନିଅନ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଗୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୋଜନ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରିବି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବିରିୟାନୀ ଠାରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ସେ ଭିତରୁ ପଖାଳ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ କରି ଆଇରନ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଖାଳରେ ଥାଏ। ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗରମ କରି ଖାଇବା ତାହେଲେ 8.74 ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ବତୁରେଇକି ଖାଇବା ପଖାଳ କରିକି ତାହେଲେ 800 ଆଇରନ୍ ପାୱାର ସେଥିରେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଅଛି। ଏବଂ ପଖାଳଟା ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସୋଡ଼ିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଝାଳ ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଲବଣାଂଶ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ସେ ଲବଣାଂଶଟାକୁ କିଏ କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ କୃଷକର। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୃଷକଟିଏ ବା ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲାବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା ହେଉ ବା ଶଗଡ଼ିଆ କାମ କଲାବେଳେ ହେଉ ବା କ୍ଷେତକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ପଖାଳକୁ ସେ ଆପଣେଇଥାଏ। ଏବଂ ପଖାଳଟା ଖାଇବାର ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ପଖାଳଟା ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରେ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ସେ ସନ୍ତୁଳନ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପଖାଳକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର, ପଖାଳକୁ ଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଖାଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ଘରେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ବାରଣ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ତାଜ ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଖାଳକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ପଖାଳକୁ କି ଶୁଖୁଆ ଭଜା ସହିତ କିଏ ଖାଉଛି, କିଏ ଭଜା ସହିତ ଖାଉଛି, କିଏ ପଖାଳର ତୋରାଣୀକୁ ନେଇକି କିଏ ପିଇକି ହେଉଛି। ଏବଂ ପଖାଳକୁ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆଳୁ ଭଜା କରିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଗତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପଖାଳକୁ ଖାଇବେ, ଆମର ସେଇ ପୁରାତନ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣେଇବା ଏବଂ ପଖାଳ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଉପାଦାନ କରେ ଯେ ତେଣୁ ପଖାଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାକୁ ଆପଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ମୋ ନାଁ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରଗତି ମହିଳାର ସହସଭାପତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଇଛି ପ୍ରଗତି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପଖାଳର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ପଖାଳ ଭୋଗ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ, ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଟିକେ ପିଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମାନେ ଏତେ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ତା'ର ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବାନି। ଏ ପଖାଳ ଏମିତି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଲ ବୈଠକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ, ଏଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ରୋଷେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି କାଞ୍ଜି ପଖାଳ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ସେମାନେ ଆମର ବିଦେଶୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଆମକୁ WHO ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ WHO କହିଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ। ଆକୁ ଆଗେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ଯିଏ ଖାଇଛି ପଖାଳ ଖାଇକି ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇ ଆର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନ, এই ପବିତ୍ର ଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। এই ଋତୁରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବେ ବି ଆପଣ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେବେନି। ତେଣୁ ଏ ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବିରାଟ ଧନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ମହିଳା ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ୱାଗତ।
ଘରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।